Okay, sir. তিনি 28 May 2022 বিশেষ করে যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন চিনি হানি চিনি দাওখারকনি ককনত তুই কিসা কক সানা হনাই তিনি নরকম মারিংখা आं बागै बेलायके खाकचांगो ताई तमथगो ताई नरकना हामबाय मारो विशेष खाय कक तिरपुरा चिनि ताकुक समीर ताई समय टीवी चिनि ताकुक अमियो ताई दंगर टीवी चिनि ताकुक राम ताई स्रांसाती चिनि ताकुक Onimes tai Nogbar TV sini takuk Hiren norok jotono nani khaka hamia pharo tini norok jotono oro angbai isa share khlai kok sawoi hado phani thanio kaisa message denani bagai norok ano soba phaimani bagai বিশেষ খাই tabuk o jora o chungnogo কাছে দিকে যে চিনি বুবাগ্রা বনি নেতৃত্বে এবং বনি কুবই কাথার ওয়ান সুমানি বিসিংতৈ হাতফা সাবজাগৈ দङ তাই হাতফা মথাंजाकनानि बखाक थाङै दङ थियाबाते बावैसो दिगि हांकांकाय आबुनो केबेङै गोबांमा कक गोबांमा तामनाय बररकनो लामा केबेङै माने लामा हामियाव लांनानै बागै कक सालाय थांलायो आबुनि बागै न तिनिव आं बिशेष खाय मावान सुका एक्चुअली काहाम तामो हामिया तामो आबुनो नसं तिनि वन सुगै बसकां बखागिया प्रिसेनानि बागै आं दफानो कन्यानि बागै आं तिनि अरो तिनि नरबाय आं माने तामनाय जरा नावै o jora kaham nang sainaka বিশেষ খাই নাইদি চিনি বুবাগ্রা বনি বিভাগ লাংমা সাক রই চিনি দফানো ইয়ক সামারনানি বাগৈ এসে ডেমোক্রেসি সিস্টেম কনস্টিটিউশনালটা যেটা যে সলিউশন তবুই যেটা जों ইন্ডিয়া বাই মার জার্মানি ইয়াগুলো কমরক নাই থাङै তিনি কমর তো তুই নি দङनि जराव कमरिया वही बाहेके ओ हा ओ दफानो हायना हाय आगिनि जागा मिनचे काशा दफा नै सिनिजाकनानि बागै कराखे बासानानि बागै बजि वान सुमु कत रमै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जेता दाबिनो तुई थानसाके खाबाकसाके खरांतिसाय हिमलाय तंलायनानि जराव गोबांनो बररक राजनैतिक ना हामजागै माने आबुनो केबेंनानि बागै पद्रे पढ़ानिया सालाय তাই বিভ্রান্তি খাইনালাই বিশেষ খাই তাও যে হাসতে হাপান বিশেষ খাই বিজেপি বড় অবহেগন চক্রান্ত খাই দङ যে বিভিন্ন ককটাটাল বা রাজনৈতিক ফায়দা নানানি বাগৈ যেটা কবুই যেটা সমস্যা যিনি বড় রকমের সমস্যা ন পগৈ থাङै রাজনৈতিক চেয়ার রাজনৈতিক পাওয়ার আবুনো হামজাগৈ বড় রকমের বিভ্রান্তি খাই दङ যেমন एग्जाम्पल गोबांमा जे ताबुक जे नकमाननाय रक सरकारनि जे नकमाननाय रक आ नकमाननाय रकनि नक थाङै बरक आ जागाव साबरखा बरनि बाहायके मानखा आवाहाय रक सुङो सुदाबिया गोबांमा जागा थाङै सेल्फ हेल्प ग्रुप होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप खावै बरकनो जेता रां रनानि कक बा बरकनो रां पैसानि लोभ होनगै बरकनो बाबाके बिभ्रान्ति खालाय बरक कक साय दङ गुबुन जागा हांगांगाय साख्रि होनानि बागै गुबुन जागा हांगांगाय तामनाय उन्नन नेता सनामानो नेता खालायनाय होनाय फियाबा जों आबुनो गुबैखे गथ'के वान सुइनाय हांगांके आबो बिबा न बास्तव तिनिबो नायदि जों आयन 2018 नि साका 25 बছর सिपिएम तंफुरो सिपिएम रक्सिनि बागै बसु जरतै सामु काहाम खायका आबुनो जों जतनो सायमानो फियाबा आ सामु काहामले थुइ दंरा दे
रेगा बाय चिकन मिकन लुन बाय के बिब्रांति खलायै जेता चिने जेता थांनाय तंनानै चिने आइडेंटिटी न हांगांकाय तलात लांनाय देखि जेमन आरुन बिसुमे एग्जांपल हांगांकाय 2010 राजबारियाव खरमनै दुति कांजाक बासारै मुक्ति तागै दिरेखा किन्तु आबो तामनि बागै ताखा आबो सीपीएम खायनाय सीपीएम नि नेतारक बर आबनो वान सुगै मैया फियाबा आ मूर्ति आसो रमानि साथे साथे यंते बाबासा दिगी कायसा तामनाय रिसर्च खालाय हिस्ट्री कायसा बय हिस्ट्री खालाय त्रिपुरानि हिस्ट्री न चेंज खालाय एवं आज त्रिपुरानि हिस्ट्री न चेंज खालाय रिसर्च खालाय रिकॉग्नाइज ना ओइ कोन एकटा यूनिवर्सिटी मीन्स अवश्य अब वेस्ट बेंगल कोन एकटा यूनिवर्सिटी ना अंदर रिसर्च खालायना जे जेडी मंडल हुनाय तिप्रासानि हिस्ट्री न चेंज खालाय 500 बছর सिगां वानजाय राजा आबनि परे तिप्रासा राजा न याफरै महाके सालुग्र हुनाय आबनि परे जखन 2018 बा 17 जे लास्ट सीपीएम सरकार आमलन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमिस्टर आबनो चालू खालाय थांगा आबो बुसुक जरातै सिस्टेमेटिक एवं प्लेनिंग खालाय जी आबो हाके खालायखा आ जराव जी मंत्री तंनाय बरम गनां अगुरदेव बर्मा बरम गनां जे तामनाय हाजरानि नेता बा एमपी सार जितेंद्र चौधरी बा चिनी ताकु ककरा राधा चरण बर्मा आ इतिहास आ राजबारी मुक्ति जेता सामने आबनो बरक वान सुकैने फियाबा बरकनो बिब्रांति खालाय रेगा ताई चाकरी ताई पत्रे पट जे लोन चिकन मिकन रोय आबो हायखनो राजनैतिक थाङै थांगा किन्तु तिनिबो जों जखन चिनि सरायर जेता पॉलिटिकल साइंस नि सेकेंड सेमिस्टर मास्टर डिग्री नि जखन आई हिस्ट्री न नुका आफ्रो कका साका आफ्रो जी टेंशन संग मासाका नि अबसाया हने आई हिस्ट्री जेता चेंज खालामना अबसाया हने किन्तु हायखनो परिकल्पना माफिक सीपीएम सरकार तंगै सीपीएम नि मंत्री ngै 2010 नि सिमे आ जेता प्लेनिंग आबनो बरक रमे मानया अब हायखनो सं ताबु जरा चलै दं फियाबा तामनाय कयेकदिन सिगाङाव बसाव जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबास्टप होनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड कोनो समय फनो अबास्टप या सार आंबो कयना नो सम याकं याग्रम जेरै अबास्टप होनाय साकां गांगांकाय ताबु बनर मेवान सुकमा चिकुन सापो तामनि मले नाय दि 1900 जे तामनाय 81 82 83 जेता 23 आगस्ट नि सिगां नरक तामो सामानि जेता 6 शिडुल आबो अबास्टप होनाय सामानि तिनि तामनाय 1984 सननि 23 आगस्ट नि परे 24 आगस्ट खाबो बास्टप पंखा हाजाराव तक तागना नंगिया मुति तागना नंगिया दा तागना नंगिया 6 शिडुल कोनो समय कोन सम्भव या अबास्टप होनाय माने किन्तु 1984 सननि 24 आगस्ट खाबो बास्टप पंखा फियाबाबो कन्स्टिट्यूशन सिजाक्राय गावनि बागै ताबो जे जखन तामनाय 6 शिडुल चालुंखा आफ्रोनसिमे पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन सब एन्जॉय खायफैया नरक न एन्जॉय खायखा आउन बागै आं विशेष खाययाखौ याग्रमै कन्यानि मुसङ जे ताबो जेता ग्रेटर त्रिपुरालैंड आउनि नि बागै न सा एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड मान हांकांकाय पॉलिटिकली एन्जॉय खायनाय नरक न फियाबा अमहाके विभ्रांति बार बार कक सामाने आबुना किसिसा मथागै तनानि बागै जतो सीपीएम खायनाय जे तामनाय नेता रत्न आदम रत्न आं याकं याग्रमै कयो कबै कक सावै बास्तवताबो बासावै बास्तवतानि कक न सावै राजनीतिक खायनानि बागै नरमथानि आं जतन थानि आं कयजावा जतन थानि आं कयो ताई आं विशेष खाय बायदा बाय कयनाय ताबु जे बीजेपी जेता चिनि जनजाति मोर्चा नेता तंनाय रत्न कारण तामने हिमालय जों ताबु जे तामनाय विशेष खाय जनजाति मोर्चानि जेता दाबी मेन दाबी तिप्रासा थांनानि बागै तामो तंगानि आबंका स्टेट काउंसिल ताई ताबुक जे जुट सरकार तंनाय आईपीएफ तिनि दाबी तामो तंगानि आबंका गांका तिप्रालैंड किन्तु तिप्रालैंड प्लस स्टेट काउंसिल मिलिवै ताबुक समान समान बने अल्टीमेटली बने रेजल्ट बा बने जेता इंफ्रास्ट्रक्चर बा बने डिमांड तामं खांटांका टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल
Aun bagai jai hook je tamnai borong menang sini okra neta enchi deboroni netrite Tipraland maya phana tabuk je chini jonojati morcha ni neta borok je TTC manya phana kaisa jaga phai state council manya phana kaisa jaga phai sokpai kya je TTC man khang kai abo tamnai maitulu sajak nai da na abo hai mai buksa sajak nai da norok jeta sanmani Tiprasarog interest ni bagai abuno ganorok bukhuk bai muthobui to noi তিনি যেটা কনস্টিটিউশনে 2 এবং 3 দ্বারাও যে আলাদা রাজ্য যেটা সম্মানে যেটা ত্রিপুরা এরিয়া নতুই আবুনো অবাস্তব হনে হিমানি বা আবুনো মানজা হনে হিমানি আবুলে বেলাইকে দুঃখজনক এবং নর উইকে ওয়ান সুবি নাই দেখাইছে তামনি হিমালে তিনিও যে আবুনো অবাস্তব হনে সামানি কারণ হিগাকে অববনো চিনি বখাই কিসা সিকন जों ত্রিপ্রাসা অহানি বা চিনি ত্রিপুরানি খরকসাসে এমপি উত্তর ত্রিপুরানি নই जों খরকসাসে এমপি রহরিমান আ খরকসা বাই जों মানজা হনে হিমানি দা কিন্তু হাইনা হাই 84 সনে ককনান মুইতো খাইর নামু সঙ্গো আফ্রো রাজ্যসভা লোকসভা মেজরিটি এমপি जोंना সাপোর্ট খাইছে তিনি जों শিক্ষিদল মানখা आं बाबू ऐसे आं व्यक्तिगतভাবে আমি বিশেষ খাই মানে তাহলে आं বিশ্বাস খাইও जों ইন্ডিয়ান সিটিজেন আই হিসাবে ইন্ডিয়ানি যে চিনি गोबां एमपि दंनाय रक बरक नाया কোনো সময় কোনো जोंना কমরি থাকতাম এবং जों তামনাই जों কমরে কমাই থাকতাম আউনি বাবু নিশ্চয় বরক চিনি যেটা সিচুয়েশন বা চিনি যেটা দুখনো সাইমান থাকাই অবশ্যই বরক जोंना চিনি বাগৈ বরক রাজ্যসভা লোকসভাও ইয়াক পিছাওই जोंना যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে जों মানগলা বা কম জরানি বিসিমনো মানো বা মানিমানিয়া আবাই কোনো অবাস্তব করে হয়েছে যে কোনো সময় जों মানিদমান তাম হিমালে जों কিছুদিন सिगां जों खोनाका বিশেষ করে সঞ্জয় সিনহা তাই হামবাই মা রচিনি তাকুক রেবতী ন বিশেষ করে দালং কমিটি ন এসটি কমিটি তো থানিও বচিনি হিস্ট্রি ন কিসা মেনশন খাই মাইমানি বাগৈ ফেবাং বড় অব মধ্য খ্লাইরেন মুসং আউট গ্রেটার ত্রিপুরাनि बागै ताकुक देबती नों कायसा सुजुग मान कारो थांनानि आउन बागै बय मजि ताहना सापु खायदों खायादों निने गुबै ककनले नङा जागा साना नांबानि হয়তো নিনে ককনো জডিছে মানে গুबै হিস্ট্রি ন খানাওই নিশ্চয় বই ইয়াক পিছাসা খামো বা বই যতন সাপোর্ট খাই খামো বিশেষ খাইছিনি যেটা তামনাই যে आम आदमी पार्टी ने जे एमपी संजय सिन्हा जेमन सपोर्ट खालामा हाय बा आरो मेनसन बखलायका तामनि हिमालय जे महाय त्रिपुरानि राजा प्रदूत बनि नेतृत्वे महाय आंदोलन चलि दङ किछुदिन सिगाङाव चलि थांका दिल्लीआव ताइ बरकनि जेता कृष्टि संस्कृति विभाग न कमाइ थांका उनि बागै बरकनि जेता कृष्टि संस्कृति न रक्षा खालामनायनि बागै त्रिपुरानि बीजेपी सरकार ताइ जेता केंद्र सरकार बरक आपनो सजतने आपनो चिंता खालामना नेंथों एवं बरना दाबेनो मानिना नेंथों दिनै संजय सिन्हा बखरसे तिप्रासाया फेबा ब इंडियान आइ हिसाबाव एस ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड बसुनो समर्थन खालायो आउनि बागै जे तामनाय मेजरिटी एमपि चिनि जेता अ कमन नाय माने ककनो खाना कांकांकाय बय जे सपोर्ट खालाया अब कोनो समय फनंमाया आउनि बागै जों जे सिकुनसा वानसुगै खरकसा एमपि बाय जों ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड नानाय आ कब गया है तम गांगा जों खरकसा तिप्रासा बा जों तिप्रासा आइ हिसाबाव जों एबं इंडियान सिटिजेन एबं जों इंडियान आइ हिसाबाव जे गोबां जे इंडियान जोंना जे तामनाय कमन एरिया आबले चिनि कन्फिडेंस दंना नांगौ एबं आ कन्फिडेंस तुइनो चिनि बुबाग्रा तिनिव प्रचार बख्लाय दङ बुबो बुचियो बयजों समर्थन बख्लाय दं आबुन बागै बुबाग्रानि नेतृत्वे যদি সে অবহাইকে খাইয়ে তাই 2-1 বছরनि बिसिङाव त्रिपुरा हाव जे जों तामनाय बा इंडिया हाव जे चिनि जेता आसल प्रब्लेम न पुसुग्रेनि माने गला आबहाय कोनो माने तामनाय जे आबहाय जे पुसुग्रेनि माने गला बा बुचिरि माने गला आबहाय कारण ताम बचिनि खरसे राजा এবং বনি ওয়ানসুক মানে বনি না মানে অনেক কিছু কথা आउन बागै बनि बिसिंथै खालायो एवं जे माने तामनाय बनि जेता वानसुक माने बिसिंथै खालाय कम जरानि बिसिङैनो जे इन्डियानि যারা
जोंहाय भारतनि नागरिक दंनाय रकनि थानायाव पुसुग्रुय मेजरिटी बर' रक जोंनो सापर्ट खालायै चिनि जेता प्रब्लेम दातिनि सालतंनि थांमान हायसे अबनो चिनि বিশ্বাস এবং আবনি বাগান আং বিশেষ করে গভর্নমেন্ট মুজং যে আবহাই বখাচি খন বাবো হাগে খেনা ওয়ান ছুকনাই রকন গথো খালাই ওয়ান ছুকনানি বাগৈ এবং চিনি যেটা প্রবলেম আপনো কনস্টিটিউশনালি যেটা দাতি সলভ খানানি বাগৈ এবং যদি সাবো হাগে খাই দাতি সলভং হাঙ্কাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই আবো কাইসা চিনি বাগৈ বেলাই কাহামনাই এবং রাজনৈতিক সংজাসা পাতি ফান খালাই কিন্তু হাইবনা বিভাগ জাগানো আবো চিনি বাগৈ কাহামনাই যতনি বাগৈ কাহামনাই আবন বাগৈ আং রিকোয়েস্ট খানাম মুসং বা বিশেষ করে আম জনতানো বা আং রিকোয়েস্ট খানাম মুসং তাবুক যে নক থাঙै বরফ সাও নাयो মসাবো নক নরেন্দ্র মোদী रो কিন্তু তাবুক অবং খাচিনি ভারতনি যেটা जों नागरिक हिसाबै चिनि जेता मानथायसि আবো কেবনি ইয়াকনি কেবনি মায়াবাই কেবনি দয়াবাইয়া কারণ তা নিলে বাবাইসে দিকে যদি যে সানা থাঙ্গাঙ্গাকে সিবিএম সরকার হামিয়া হनै পাবলিক রক আম জনতা বুট দুই বিজেপি সরকার নতবকা সরকার তো বই বনে চেয়ার আসুক রাখা আগে ব শুধু চেয়ার সেমিস আসুক রব না এবং বনি খাইতেছে আবো এবং কেবনি পকেট নি থেকে আর নগরিয়া কেবনি পকেট নি থেকে সেলফ হেল্প গ্রুপ ন লোন দিয়া কেবনি পকেট নি থেকে যে তামনাই নিনে কৃষি লোন ফান জেসে লোন ফান দিয়া আবুং খাচিনি না মানে মান থাই এবং আবু চিনি পয়সা বাহাইকে চিনি পয়সা চকলেট কাইসা পাইথানি বো আরো ট্যাক্স দङ কাইসা মানি পাইথানি আরো ট্যাক্স দङ এবং আর ট্যাক্স নিনে পকেট নি থেকে লাঙै থङ এবং আর ট্যাক্স নি রাংसे বাজেট খালাयै हायना हाय निने आनि बागै डेभलपमेन्ट नि सामं हेफाजाब गाबो केबोनि पकेट नि रांया आबो चिनि बरं गोनां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनि पकेट नि रां बुया स्वराष्ट्र मंत्री जे तामनाय अमित शाह बनि पकेट नि रां बुया ताई आबो चिनि बरं गोनां मानिक साहानि पकेट नि रां बुया बरं गोनां बिप्लब देव नि पकेट नि रां बुया आबो चिनि मानथाय এবং आबो चिनि पकेट नि रां सरकारनो जों टैक्स रमान बिसिमतै हायना हाय आबो चिनि बागै आबो हांग्रानि बागै सांमा हेफाजाब आउन बागै जे जों आबो हायके खाय जे माने विभिन्न भाबे बिब्रान्त खालायै जों जे जोंना थगिरवै जोंना हायना हाय तामहा चिनि जेता आसल जेता चिनि मानथायनि थेके जोंना डाइभार्ट खालायनि बागै चिनि माइनो माने चिनि बखानो उल्टा पुल्टा खालायनि बागै आबो हाय विभिन्न चक्रान्त चलि दङ आउन बागै आं सानै मोसङ नायि ताखुग्रा 4.5 বছর তা অলরেডি লাই থাকা 4.5 বছর তাম খাইকা 4.5 বছর নন বছর ফেসিলিটিস থাকা 4.5 বছর নন বছর ফেসিলিটিস মানখা এবং নন 4.5 বছর সে নন মাইয়া বা নন কিহিসা মানো কাঙ্কাঙ্কা কাইতাই 6 মাস নন তামর নাইবা আবনি বাগৈ যে তাবো বিজেপি গভর্নমেন্ট বিজেপি নি নেতারা বিভিন্ন ভাবে যে হয়রানি বাগৈ চাকরি লোন বা সেলফ হেল্প গ্রুপ ন লোন বা যে তামনাই নবরনাই হনে যেটা হনমানে আপনার নারো খুঁজো টাকান্দি নরক যেটা চিনি যেটা বেসিক যেটা চিনি মান থাই আ জায়গা বাসাওই जों তামনাই চিনি যেটা নাহারমো বুবাগ্রানি থানসা যেটা থানসা হनै উন্দি হनै বুবাগ্রা হনমানে আ থানসাও বাসাওই চিনি মান থাইনো जों মানা নাंनाय এবং जों নানা নাंनाय আউন বাগৈ বিভিন্ন ভাবে চক্রান্ত খাই দङ বিশেষ করে বিজেপি রা তাও ত্রিপুরা মথানি বিসিङाव सरकारनि बागै बम हायके बिजेपि बाय कक्साव बा ब बिजेपि बाय हिमो বা তাবো করম সিদে তে বাবাসা দিগি কাঙ্কাঙ্কা নন লোন নাই নন চাকরি নাই নন মহাই ফেসিলিটিস নাই নাই আবাইকে বিভিন্ন ভাবে তামনাই চাল চলিত আর আ চালনি থেকে যত নন মানে সতর্ক তংনানি বাগৈ যত যেটা যত মানে দফানি তাকু বুকু রকনা আং কইজাও আরন থেকে নর সতর্ক হই দংনে হাইছে আউনি বাগৈ মানে जों চিনি যেটা বুবাগ্রানো 100% বিশ্বাস মাখাইনাই এবং 100% বিশ্বাসनि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै सिमिनो जों जरा कमनि बिसिङाव चिनि जेता पार्मानेंट जेता कन्स्टिट्यूशनल जेता सल्यूशन जों माननाय अब बुबाग्रानो বিশ্বাস खायनान बागै आं जतननो थांनि कव ताई आं ओ जागाव अहायबो सानान मोसङ चिनि जेता नेतृत्वनि बिसिङाव বিশ্বাস खायै जोंनो बिब्रान्त खायनानि बागै बे जेता खाय चिनि जेता एडीसी गभर्नमेंट दं आबनो बाहामिया खायनानि बागै विभिन्न भाबे साइ दं যেমন কিছুদিন সিগাং চিনি আগেনি সিএম কাসাম চিনি বরং গোনাं রাধা চরণ দেব বর্মা সাকা বিজেপি আইপিএফ টিপ্রামতা টিপ্রাসঙ্গ থগবৈ দङ কিন্তু ফিয়াবা 2010 আ যেটা যেদি মন্ডলনি বৈর বা জিয়াবাকে খাইমানে বাবাকে টিপ্রাসানি ইয়ারম সাসুই খাইমানে আবনো গাंगांगांगाय তামো সানাই বরং গোনাं না সানানি মুজুং হাইছে
नरकनि सरकाराव नरक yang राजबारि बसाङाव जे तामनाय दुति कामजाक बासारि रेखा बय चालुखलाय रेखा त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि पलिटिकल साइन्सनि सेकेन्ड सेमिस्टाराव नरका चालुखलाय रेखा आबोनो तुइले नरक तामसानाय যদি আবুনো নরক সিয়াখনি সাকাং কাং কাংকাই আং পঞ্জানি মুসং নরক সিলিং সিলিং কা আসুই দংখান সাও রাজনৈতিক পার্টুই কারণ তা নিংলা রাজনৈতিক খালাইও হাঙ্কা বিভাগ দিকে সচেতন তংনা নানাই যে নংবো রাজনৈতিক খালাইনি দিনে দফানি বাগै বইবো রাজনৈতিক খালাইনি বইনি দফাनि बागै नों सिबिएम फान खालायदि कांग्रेस फान खालायदि जस फान खालायदि जेसे पार्टियाव खालायबोना नोंनि दफानाव कमर नानि बागै कमर यांनि नारनि बागै नि सतर्क तै नों राजनैतिक मार्क अबन आं पजन मसं जनजाति मोर्चारनो अबन पजन मसं हायसे आउन बागै आबुन थेके जों भिडिअ दतङै ताबुक जों जेता जराकमनि बिसिङाव चिनि जेता पार्मानेंट सल्यूशन खालायनायनि बागै जों जतन सतर्क मा तंनाय एबं आ सतर्क तंनायनि बागैनो आं जतननो कबावो जतन खुलुमै कबावो फायदि जों थामजानि मारियो जों तंलायनाय एबं चिनि थामजानि बिसिंथि खालायै चिनि जेता पार्मानेंट सल्यूशन जों 100 नि बिसिङाव 100 जों जराकमनि बिसिङाव सक्सेस खालायलाय हामबाय क्वेश्चन नथनि एक्चुअली अब आं पहिलानो मेंशन खायखा जे तामनाय टीटीसी एक्चुअली 125 अमेंडमेंट अब टीटीसी जेता तब स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी आईपीएफ सरकार कैबिनेट पास खालाय बर दै रहरजा टीटीसी न इम्प्लीमेंट खायनो बागै विशेषकर तब ओनसोल गणमुक्ति परिषद ने कक साना थांकांकांकाय और कक कसम किसा मा सावनाय हिसे गणमुक्ति परिषद सुरुंका जनशिक्षा आंदोलन तै से जनशिक्षा आंदोलन लास्ट पर्यंत सक्सेसन फैके बजागाव हांकांकाय तिप्रासरगनो बुरुं बुरुं माध्यमिक फेल खालायनो একটা হাই স্কুল খুলুগৈ রেখা আজাগাও খরনাই গ্রাজুয়েট টিচার সিনিয়র বিসে খুলুগৈ রেখা আজাগাও প্রাইমারি স্কুল বাই আবো হাইকে খাই বুরুং বুরুं কে মাধ্যমিক फेल खालायै माने तामहाय तिप्रासरनो एरं जागान रै कलांखा जेमन हाय हाय तेबो दं संनानै बखा अबं खबरकनि जेता जेता वान संनानै बरं जेता नाहना এবং বরকো কাবো বসানলে तामना इनालाइन पारमिट যখন সরকার ফাইকেন থাঙ্কে ফাইকেন इको आं जेता सामाने 1981, 82, 83, 84 before 23rd August शिक्षिदल कोनो समय पर माया दा ताकना स्रंगा दे मुति ताकना स्रंगा दिन चाइ दंले अंगे 125 अमेंडमेंट आबो बर बुसु दरते बुसि सेमेन जे समय 2014 मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स नि थेके शम्भु सिंह जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स नॉर्थ ईस्ट ने सीटीसी के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट आबनो एडिशनल रीडर का आउन पर एडिशन थे कहने है पर आउन रिप्लाई तम रखा नो कमेंट्स आबुनो 25 अमेंडमेंट 2015 हाके नो कमेंट्स आबा हिनि बरक सी ताबुं हांगाके 25 अमेंडमेंट बरक सानो नगे नगे दे नो कमेंट्स बाय 2014 के नो कमेंट्स 2022 हांगाकांकांकाय आबुनो संदाबे खलायो आउन बरक आबुनो तुइ बुड़ा बुझि बुझि आसे माइना आबुं हांगाके महाय 2013 नि दिगि ओंखाना नॉर्थ ईस्ट नि बिसिंना आसाम नि कार्बी आंलं नि कासा सिलाइतिने र बरक नि ग्रुप बाय आसाम नि जेता एनसी हिल नि जेता डिमासर दुईटा ग्रुप बरक इंडिया गवर्नमेंट बाके एग्रीमेंट थाके एवं बरक नि जेता ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबुनो अपग्रेडेशन खलायै बीटीसी नि दासो आबुनो डेवलपमेंट खालायनायनि बागै आबुनि बागै आजराव मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स जतो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्लस स्टेट गवर्नमेंट नि चिदि रहरका नरक नि जेता त्रिपुरा नि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरियाव नरक गुड अपग्रेडेशन ना आब्रुं हांगन नो कमेंट्स माने तांबा 125 अमेंडमेंट नाया है दिबा हांगांगा ताबुं हांगांगा नायो हांगांगा तांग बबा हागे बंना साउ क्लास खलायो आबा हागे खलायपिउका एवं बबा हाय मास्टर बरना आबा हागे फोरोंगिरि तो अब किसे बर वान सुनि नायनान नांगा हायजे सुदु राजनैतिक को गया हायजे कारण ताबुं हांगांगा जतन कमार बेस लेखा पढ़ा रोंबायो जतन कमार बेस सियो
karon tangi hindi ভারতনি কনস্টিটিউশন বা আগরতলা মানথবো এভেলেবেল কারণ বাকি যদি সে কেবল সংবিধানতই যদি সে সাইমানাनै থাকাंखाय লগে লগেন হয়তো নিজি পাইবে এখন বুনার ফোন সাनै পরিবই বা বই দোকান ফোন থাঙै পরিবই আজ দাঁড়ানো ফাট ফাট 5-10 সেকেন্ড বেশি নাই ফাইমান হয়েছে গাউন বাকি বড় যে মই সামানে আবং টেন কে তাবু রমছি দা যে 125 এমএনএ বড় ক্যাবিনেট তো পাস খাই রহকা তাবু বিজেপি আইপিএফ তিন কক আন সাইদ ক্যাবিনেট তো পাস খাই রহকা কে বড় খতাঙে তাও সিরিং চা বড়তি টিপ্রাসান হামরাই নাই রাজনৈতিক দাখলানে নাই না হামক্রাই নাই কে নরব আবো তামনাই বেরমা কাহামদা বেরমা হামদা নরব 125 ने अमेंडमेंट सिंपल खाली पुनो दिता तिप्रा मथा बुबाग्रा 125 अमेंडमेंट নাই संखांके पूरा जता चिने जता कन्स्टिट्यूशनल जता राय आबो सराताय उपाय करिखा सेपारेट स्टेट आबो নাই সংবিধানে ভারতনি সংবিধানে 2 এবং 3 দ্বারা যেটা ক্লিয়ার যে এটা সিজাকনো যেটা হাসতেন যে কোনো যদি সে প্রবলেম গাবনো খাগৈ তাকাছে আলাদা হাসতে খালানে গাব কোন সংবিধানিক মেয়াবলে গা তিনি যে টেনসার সাউ গাবো অবস্থা আরে যে দেন স্যার नों साइचुंना एमपि किन्तु हायबो नोंगाबोनो आसल जेता गथना नों साबै नों मुक्ति खिखलायै नि दफा कामाना नायमोन कबनो नों संसद साला ताइ बाद बाकी जेता एमपि दंनाय रंगानो सापोर्ट दाखलाय खाया এবং বরক মান নাই ফাইনাই ন তিনি দিল্লিও থামি মুভমেন্ট খালাইगा थानाय জানুয়ারি মাসে बुबाग्रा साका फाइबे केबले संजय सिंह जों बाव आफ्रो कग्रा खाबो साकाबले हायना हाय दाबो सिनि दाखौ ग्रेबतिब नों बा ग्रेटर टिप्रालानो नों तिसाइरला नों साइचुं फाना नि लगे ताइ 200 जन एमपि ननो सापोर्ट दाखलाय खाया दाखौ ग्रेबतिनो कि केबो कमरना नि नायनाय केमो कमर दिखनाय होनाय कोनो एमपि कोनो समयफोर होनया हाय बनो सापोर्ट खानाय ताम भागाका ब बिजेपि खालाय दंमानिबा बनि जेता तामनाय थांनायनि दाबि हायबोन बाबो साराय गया थांनायनि दाबि ब जेता पार्टी जे साव आबुन मासानाय आबुन कुबै कखायसे के महायनो आबुन बाबै जेता ताबु जाबा के समाने बा ताबु रमछि देता कायसा 1984 सने 24 আগস্ট आप्रके चिगेन ताम सागा गणमुक्ति परिषद आबो वास्तवनि समाने संसे सानै तो बहुनै पाब्लिकना बिब्रात देखले बुदना खनाला এই হলো মানে চীনি বড় রকনি যেটা চেয়ারনি রাজনৈতিক থাংনানি রাজনৈতিক আউন বাগৈ 72 বছর সম হাইকে কামাও जोंना बिब्रांति खालामनान बागै आं बागै अजाराव आं जतन याकुं याग्रना हाय कयफिन मुजुं हायसे आबो हाय राजनैतिक ताख्लाचिदि थांनानि राजनैतिक खायचिदि गणमुक्ति परिषद को नंतुं जनजाति मोर्चा को नंतुं जेसा मोर्चा को नंतुं हामबाय